नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ मु विश्वजित आपन स्वागत करछि न्यूज ऑफ ओडिशा को। चलंतु आज सकाळर राज्य देश और विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक पर नजर पकाइबा। सबुदिन एहिपरि अपडेट कंटेंट देखिबा पे हम चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन प्रेस करी लाइक शेयर कमेंट करी आपन को सुंदर मतामत रखंतु। चलंतु सकाळर हेडलाइंस ऊपर नजर पकाइबा। राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर 5 रु ऊर्ध्व जिले में प्रबल वर्षा संभावना। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करा जायछि। एही जिलागुड़िक मध्य रही गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगड़ा, पुरी, नयागढ़, खोर्धा, झारसुगुड़ा और केन्द्रापड़ा। एही जिलागुड़िक येलो वार्निंग भी जारी करा जायछि। आधार कार्ड रे अपडेट करने जदि कि आपन को अधिक पैसा मागुची संगे संगे ऑनलाइन रे अभियोग करंतु। जदि आपण आधार कार्ड रे किछि अपडेट करबा को चाहुचंती तेबे आपण को आधार फीस रे जानिबा निहाती दरकार। डेमोग्राफी अपडेट पई 50 टंका, बायोमेट्रिक अपडेट पई 100 टंका और आधार कार्ड रो कलर प्रिंट आउट पई 30 टंका चार्ज करा जाय थाए। जदि आपण गोठारो अधिक फीस आदाय करा जाउ थाए तेबे ए क्षेत्र रे यूआईडीएआई पक्षरु कार्यानुष्ठान स्वरूप जेल जोरिमाना लागू करा जाय थाए। एथिपई आपण 1947 नंबर को कॉल करी निजर अभियोग दायर करि परिबे। छात्र छात्री बोर्ड सर्टिफिकेट रे त्रुटि थिले संशोधन करने पाई प्रकाश पाई विज्ञप्ति। एने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। बोर्ड वेबसाइट रे संशोधन फॉर्म पूरण करेंगे प्रधान शिक्षक। फॉर्म पूरण पर आवश्यक दस्तावेज दाखल करने को निर्देश दि जाइछि। एहाको आंचलिक कार्यालय उपसंपादकों पाखरे दाखल करने को पड़िबो। डिसेम्बर 10 तारिख जाए त्रुटि संशोधन पाई व्यवस्था रही। राज्यर आउ 8 जन दुर्नीतिग्रस्त और अपारग अधिकारी को विदा कले राज्य सरकार। दुर्नीति और अपारगता पाई 8 जन को बाध्यतामूलक अवसर देइछंती राज्य सरकार। एमानक मध्यरे निमापड़ार पूर्वतन तहसीलदार रामचंद्र जेना अछंती। एही 8 जन को मिसाई वर्तमान सुधा 130 जन अधिकारी को बाध्यतामूलक अवसर बा चाकरी बहिष्कार कर सारे राज्य सरकार। कुख्यात माओ नेता प्रशांत बोस और पत्नी गिरफ। मुंड उपरे थिला कोटिए टंकार पुरस्कार राशि। कुख्यात माओ नेता प्रशांत बोस ओरफ किशन दादा को गिरफ करिछि झारखंड पुलिस। प्रशांत को सह तांको पत्नी शीला मारानी को मध्य गिरफ करा जायछि। 75 वर्षीय माओ नेता प्रशांत को धरिया पई पुलिस पक्षरु कोटिए टंकार पुरस्कार घोषणा करा जायथिला। दीर्घ दिन धरी से फेरार थिबा बेले शेषरे तांको काबू करिबारे सफल होईछि झारखंड पुलिस। आज बरगड़ गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री बांटिबे स्मार्ट हेल्थ कार्ड। विजेपुर ब्लॉक गंडपाली निकटस्थ मिनी स्टाडियम ठारे मुख्यमंत्री हिताधिकारी को स्मार्ट हेल्थ कार्ड बांटिबार कार्यक्रम रही। 3,63,000 BSKY कार्ड बंटन करेंगे नवीन पट्टनायक। पाकिस्तान को समर्थन करी ट्रोल हेले सानिया मिर्जा। T20 विश्वकप क्रिकेट सेमीफाइनल रे ऑस्ट्रेलिया ठारू हारी पाकिस्तान बाद पड़ी। तेबे एही मैच रे पाकिस्तान को समर्थन करी अड़ुआरे पड़ी सानिया मिर्जा। सोशल मीडिया रे सानिया को विश्वासघातक, नमक हराम भली खराब शब्द व्यवहार करा जाई ट्रोल करा जाउछि। यात्रींको पई नुआ नियम। गीत और वीडियो चलाइले बस रु ओल्हाई देबे कंडक्टर। एने हाईकोर्ट मध्य निर्देश दैछंती। एही नियम केवल कर्नाटक सरकारी बस रे यात्रींको पई लागू हेबो। कौनसी यात्री गीत बजाइले प्रथमे बसर कंडक्टर स्पीकर को ऑफ करने पई कहिबे। जदि यात्री जनक एपरि न करंती तेबे कंडक्टर तांकु बस रु तळकु ओह्लाइबाकू कहि परिबे। एहा सह ड्राइवर मध्य बस को अटकाई उक्त यात्री को तळकु जिबाकू कहि परिबे। यात्री बस रु ओह्लाई जिबा परे पूर्वरु देइथिबा भड़ा मागी परिबे नाही। पाक अधिकृत काश्मीर रे पहुँचिले चीन सैनिक। चीन एवं पाकिस्तान मध्य बंधुत्व एते बढ़ी जाई जे वर्तमान चीन सैनिक माने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर रे बुलुछंती। खबर अनुसार चीन सैनिक माने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर सीमा पोस्ट एवं ग्रामगुड़ी को जांच करुछंती। पुलिस चाकिरी देवाकू कही ठकी नेले 1.5 कोटी। 2 जन ठकों को गिरफ कला क्राइम ब्रांच अर्थनैतिक अपराध शाखा। गिरफ 2 अभियुक्त हेले बैकुंठनाथ नायक और भीमसेन महाराणा। पुलिस विभाग सीपीएसई परीक्षा रे चाकरी कराई देवा नारे करथिले ठकेई। निजकू गृह विभाग सेक्शन ऑफिसर कही ठकेई करथिले। गिरफ बेले तांको निकटरू 12टी एटीएम कार्ड, जाली परिचय पत्र जबत होईची। अभियुक्त मानक समस्त बैंक अकाउंट को फ्रीज कला ईओडब्ल्यू। बीडब्ल्यूएफ अवार्ड पई ओलंपिक स्वर्ण विजेता प्रमोद भगत मनोनीत। 2020-21 वर्षर सम्मानजनक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अवार्ड पई मनोनीत होईचंती ओलंपिक स्वर्ण विजेता प्रमोद भगत। श्रेष्ठ पुरुष पारा बैडमिंटन वर्ग में
33 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ। ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢ଼ିଛି ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସାରା ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଲଗାତାର ଭାବେ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦିନକରେ ଦେଶରେ 501 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ହଠାତ୍ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ପଥର। 7 ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଓ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 2348 ଯାତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ର 7ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କନ୍ନୁର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସର 2ଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି ବଗି ଏବଂ 4ଟି ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଇପିଏଫ୍ଓର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମିଳିବ 2 ଗୁଣ ରାଶି, ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିବ 10%। ଇପିଏଫ୍ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନୋମିନିଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେସିଆ ଡେଥ୍ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ଇପିଏଫ୍ଓର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଇପିଏଫ୍ଓର ପ୍ରାୟ 30,000 କର୍ମଚାରୀ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସର୍କୁଲାର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କ ଟଙ୍କା। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ 1,37,37,831 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସରକାରୀ ହିସାବରେ 14,87,41,194 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆୟଠାରୁ 1021% ଅଧିକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ 6 ତାଲା କୋଠା, ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣାରେ 5 ତାଲା କୋଠା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 3,99,60,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏସବୁର ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମୁମ୍ବାଇରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଗଲା ଏତଲା। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଅମିୟ ପାଣ୍ଡବ ଓ ମହାସଚିବ ଗଣେଶ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କଙ୍ଗନା ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଜାନୁଆରୀରେ ମିଳିପାରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-20 ଦଳର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଟି-20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-20 ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ମିଳିପାରେ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି କୋହଲି ଅଧିନାୟକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋହଲି ସମ୍ପ୍ରତି ଖରାପ ଫର୍ମରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।